वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे आज गुफ्तगू करने वाले हैं। लीच थेरेपी, जोंक के जरिए इलाज किया जाता है। अब ये तरीका इलाज है क्या? मैं हैरान ये हुई हूँ अभी जो हमने अपने गेस्ट है ऑफ कैमरा गुफ्तगू की, मल्टीपल बीमारियों का इलाज इसमें मुमकिन है और बहुत ज़बरदस्त ये थेरेपी है। अब ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, हम जानेंगे अपनी मेहमान से कि बेसिकली ये थेरेपी है क्या, किन किन बीमारियों में इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। डॉक्टर सईदा हुमैरा हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि थेरेपिस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, हैरान कुन तरीके से उन्होंने इसके हमें नताइज भी बताए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैंने आज फर्स्ट टाइम इस थेरेपी के बारे में सुना और आपने देखा होगा मैं कितनी हैरान होकर आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रही थी। क्या है ये थेरेपी? लीच थेरेपी है क्या? देखिए, ये सदियों पुराना जो है तरीका इलाज है और तमाम अंबिया से साबित है। एक्चुअली हिजामा की ही एक किस्म है ये। हिजामा जब ये कप्स, डिस्पोजेबल कप्स इन्वेंट नहीं हुए थे तब ये लीचेस से हिजामा होता था। यानी तमाम अंबिया से साबित है कि उन्होंने हिजामा करवाया और सहाबा कराम से भी साबित है कि उन्होंने जोंक से हिजामा कराया। इसको पुराने वक्तों में अगर आप कभी कोई बड़े बुजुर्ग किसी से बात हो इस मौजू पे तो यकीनन उन्होंने इसको देखा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 5000 साल पुराना तरीका इलाज है और अब दोबारा से दुनिया इसके नताइज। अच्छा, हम गुफ्तगू करते चले जाएंगे, बट ये जोंक इन्होंने यहाँ पे लगा दी है तो इन्होंने दिखा दे। अभी ये आप देख सकते हैं, एक इनके हाथ पे मौजूद है। ये 2 लीचेस हैं, एक ने बाइट कर लिया है और एक अभी स्कैन कर रही है। उसको जहाँ भी इम्प्योर ब्लड मिलेगा वो वहाँ अपना जो है डंक इंजेक्ट कर देगी। इसके बारे में मैं बताऊं आपको कि ये डुअल काम करती है, यानी कि अल्लाह ताला ने इसकी नेचर ऐसी बनाई है कि इम्प्योर ब्लड को सक करेगी और उसी के दौरान ये अपने जो स्लाइवा में जो यूजफुल केमिकल्स हैं उनको बॉडी में इंजेक्ट भी कर देगी। तो इसका डुअल काम है हमारे। तो अभी बिल्कुल इनके हाथ पे प्रॉपर घूम रही है। हाँ, लेकिन ये सेकंड वाली है। फर्स्ट जो है वो आपको अगर देख सकें, आपका कैमरा दिखा सके, ये देखिए ये ब्लड सक कर रही है। ये 2 लीचेस एट अ टाइम अप्लाई हुई हैं। तो ये इस तरह से ये स्कैन करेगी। जब तक इसको नहीं कोई सही पॉइंट मिलेगा तब तक ये इंजेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी वाली को मिल गया है तो वो इस वक्त ब्लड सक कर रही है। वही जो मैंने आपको बताया कि ये काम भी कर रही है, इम्प्योर ब्लड को भी सक कर रही है और साथ अपना स्लाइवा भी इंजेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। अब ये इसको कितनी देर के लिए आपने अप्लाई रखना है? देखिए, इसका मिनिमम टाइम 15 to 20 मिनट्स है और मैक्सिमम 45 मिनट्स। ठीक है। सो किन किन बीमारियों में ये तरीका इलाज जो है बहुत ज़्यादा मुस्तनद है? बड़ी से बड़ी बीमारी, क्योंकि प्रॉब्लम बीमारी एक्चुअली ब्लड में होती है। ब्लड थिक होने से 99% प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये एक्चुअली क्या करती है, इसके स्लाइवा में नेचुरल ब्लड थिनर है। तो जो बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं, कैंसर में जो थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, ये उनको तोड़ती है। डायबिटीज़ में क्या हो रहा होता है, शुगर की वजह से ब्लड थिक हो रहा होता है, इसी वजह से उनको गैंग्रीन की और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं शुगर पेशेंट्स को। तो ये नेचुरल ब्लड थिनर है। इसके स्लाइवा में अल्लाह ताला ने ऐसा केमिकल रखा है कि ब्लड को थिन कर देती है। जब थिन होता है तो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, बीमारी रिवर्स तो इसके क्या सेशंस आपको रिपीट करने पड़ते हैं? एग्जैक्टली, जैसे और ट्रीटमेंट्स टाइम लेते हैं ऐसे ये भी टाइम टेकिंग है। जितनी क्रॉनिक या जितनी एक्यूट होगी डिजीज उस पर डिपेंड करता है। एक टाइम पे एक सेशन में कितना ब्लड ये सक कर लेती हैं? तो ये जो छोटी वाली है तो 5 मिलीलीटर और जो बड़े साइज की होती है वो 15 मिलीलीटर। कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। हमने एक वक्त में 25 लीचेस भी अप्लाई किए हैं एक पेशेंट को। जी, अब जिनका HB जो है वो 16 को भी क्रॉस कर रहा है, इतना ज़्यादा थिक हो रहा है, प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको तो डेफिनेटली लगानी पड़ेंगी ना ताकि उनका ब्लड थिन हो और सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। ठीक हो गया। सो मुझे ये बता दें कि आजकल जो हम देखते हैं ना, नॉर्मली लोगों को एंग्जाइटी, सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जो आम प्रॉब्लम है, क्या ये उसके लिए भी इफेक्टिव है? बिल्कुल, क्योंकि इसका स्लाइवा जो है वो स्टिकी है। क्या आजकल आप सुन रहे हैं कि जी घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, यही एक अल्फाज मुझे सुनने को मिल रहे हैं हर पेशेंट के मुंह से कि जी हमारे घुटनों में, डॉक्टर कह रहे हैं आपको नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा।
لیکن اس کے سلائیوا میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوبارہ سے اسے پیدا کر سکتی ہے. صحیح. اور الحمدللہ میرے کئی ایسے ابھی آپ نے ہاتھ کا انتخاب کیا, اس کو کدھر کدھر ہم باڈی کے کسی بھی پارٹ پہ ہم اس کو ہیڈ لگا ٹو سکتے ٹو ہیں؟ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ ہمیں خاص پوائنٹس سکھائے گئے ہیں جو اناٹمی فزیولوجی کے اکارڈنگ ہم کیس ہسٹری کچھ خاص پوائنٹ بتا دیں جہاں پہ آپ زیادہ پیشنٹس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں جو آسان. یہ جو سنت پوائنٹ ہے جہاں ہم اجامہ کرتے ہیں C7 سروائکل 7 یہاں بہت افیکٹو ہے, پوری باڈی کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ حدیث کے اکارڈنگ 70 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے اس پوائنٹ میں. اور اس کے علاوہ یہ LI4 آکیوپنکچر کو, پریشر پوائنٹ کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ اس میں کئی بیماریوں کا علاج ہے. اس میں ایون ڈپریشن انزائٹی تک کا علاج ہے. اچھا. تو یہاں بھی ہم بہت اپلائی کرتے ہیں, ہیڈ پہ بہت اپلائی کرتے ہیں. یہ والا پوائنٹ بھی سنت پوائنٹ ہے, یافوق کا پوائنٹ کہتے ہیں اس کو اجامہ میں. تو یہاں بھی ہم لیچ اپلائی کرتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتا دیں اس کو کتنی دیر کے لیے آپ نے رکھنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ خود بھی بعض دفعہ 15 to 20 منٹس میں چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ چھوڑے تو 45 منٹس میں ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کن لوگوں کے لیے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے؟ جن کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ بہت کم ہوتا ہے. obviously ان کا تو پہلے سے ہی بلڈ تھن ہے, اس کا تو کام ہی بلڈ کو تھن کرنا ہے. تو پھر اگر یہ بائٹ کرے گی تو بلڈ کو سٹاپ کرنا تھوڑا مسئلہ بنے گا. اچھا, اب دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ بس آپ نے لیچ آ رکھی اور یہ اپنا کام کرتی ہے, تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور میں اکثر پیشنٹس کے منہ سے سنتی ہوں کہ جی لیچز تو ہمیں اکثر جگہ نظر آتی ہیں بارش میں, گملوں میں, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ زہریلی لیچز ہوتی ہیں. اچھا. یہ باقاعدہ فارمنگ ہوتی ہے, انہیں امپورٹ کیا جاتا ہے. جس طرح فش فارمنگ ہوتی ہے ایسے میڈیسنل لیچز کی فارمنگ ہوتی ہے. یہ خاص لیچز ہیں. اچھا, تو ان کو ابھی کچھ فیل نہیں ہو رہا ہاتھ پہ؟ آپ انہی سے پوچھ لیجئے. ان کو مائک نہیں نا, اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ نارملی اگر اس کو بالکل دیکھیں اتنا سا فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی اپنی شوگر چیک کرائی ہو, تو جو آپ کو وہ پین فیل ہوتا ہے نیڈل کے ذرا سا انجیکٹ, بس اتنا فیل ہوتا ہے. کچھ اب میری طرح لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں نا, جیسے مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسے موو کری ہاتھ پہ, تو میں ایکچولی میں خود ان چیزوں سے ڈر جاتی ہوں. تو وہ ان لوگوں کے لیے کہ یہ بائٹ کرے تو کچھ ایسا فیل نہیں ہوتا. نہیں بالکل, 30 سیکنڈز کے بعد وہ سینسیشن وہ ڈنگ آپ کہہ رہی ہیں انجیکٹ کرنا ہے, تو وہ ایک خوف کی علامت بن جاتا ہے. میں بتا رہی ہوں 30 سیکنڈز یا ودن اے منٹ وہ پین بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سلائیوا میں ایک نیچرل اینستھیزیا رکھا ہے کہ جب یہ انجیکٹ کرتی ہے تو وہ ایریا ہی پورا سن ہو جاتا ہے. تو آپ کو کوئی نمنس آپ کو فیل ہوتی ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سو آپ دیکھیں جی کتنی ملٹیپل بیماریوں کا علاج اس چونک میں رکھا گیا ہے. تو وہ لوگ جو کہ پریشان رہتے ہیں, جو مختلف طریقے علاج سے پھر بھی ان کو جو ہے ریلیف نہیں ملتا, تو یہ طریقہ علاج آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.